Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avec l'approche de l'Aïd, je vous propose un plateau de sablé avec 7 modèles et avec la même pâte. Des recettes très faciles avec des goûts différents et très accessibles à tous. Et sans trop tarder, découvrons la vidéo ensemble. Et on va commencer par la pâte sablée. Donc c'est une recette que je ne change jamais parce que elle est vraiment réussie à 100%. On aura besoin de 200 g de beurre température ambiante qu'on va bien travailler un petit peu avec la spatule. هنايا غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره الغرفه نخدموها شويه بالسباتول. J'ajoute 120 g de sucre glace et je les travaille ensemble. من بعد كنزيد 120 g ديال السكر glace وكنبقى كنخلطو مع هذيك الزبده حتى كتولي عندي بحال البوماده. J'ajoute ensuite 2 œufs entiers, من بعد كنزيد جوج نتاع البيضات et je mets une bonne cuillère de vanille liquide avec une pincée de sel et je mélange le tout avec un fouet électrique. ومن بعد زدت عليهم جوج ديال البيضات وزدت معلقه كبيره ديال الفانيلا وواحد الرشه نتاع الملح وخلطتهم بالخلاط الكهربائي. Maintenant, je vais tamiser 500 g de farine. Donc je vais mettre par petite dose tout en mélangeant. وهنايا زدت 500 غرام ديال الفرينه كنبقى كنزيد بشويه بشويه وكنخلط وكنزيد عليهم كيس ديال الخميره الكيماويه. Donc j'ai ajouté également un sachet de levure chimique de 7 grammes. Donc الكيس ديال الخميره الكيماويه فيه 7 ديال الغرامات. On mélange maintenant le tout avec la main, on va pas pétrir, on va juste bien ramasser la pâte. Donc pour les 500 g de farine, vous pouvez mettre soit un peu moins, soit un peu plus, ça va dépendre de la farine et de l'absorption du liquide. Voilà, on obtient une pâte assez souple. On va la couvrir dans un film alimentaire, on va la déposer au frais pendant 30 minutes. من بعد ما جمعت العجينه خاصها تكون طريه. تقدروا ديك 500 غرام ديروا شويه اقل ولا شويه اكثر على حسب الخميره وشنو كتشرب الخميره الفرينه وشحال كتشرب. من بعد كنديروها في البلاستيك الغذائي وكنحطوها في الثلاجه عاديه لمده نص ساعه قبل ما نخدموها. Donc au bout d'une demi-heure, je sors ma pâte et je vais la laisser un petit peu à température ambiante 5-10 minutes. Ensuite, je l'étale, je la divise en deux et je l'étale entre deux papiers cuissons pour éviter que ça ne colle et pour éviter aussi de rajouter de la farine. Donc une fois qu'elle est bien étalée finement, je commence la confection des petits biscuits à l'aide d'un emporte-pièce que je trempe dans la farine. Comme ça, c'est plus facile ensuite de récupérer les biscuits. من بعد كناخذ هاد القطعه هادي كنديرها شويه في الفرينه صافي وكنبقى كنقطع بها السابلي. يعني تقدروا تستخدموا اي شكل عندكم ديال القطاعات تقدروا تخدموهم. Donc une fois que c'est découpé, j'enlève le surplus de pâte que je mets de côté, que je vais retravailler par la suite. Et je dépose les biscuits dans un plateau avec du papier cuisson pour les enfourner. صافي من بعد كنشد واحد البلاطو كندير فيه الورق نتاع الطهي وهذيك العجينه اللي كتبقى ليا كنجمعها كنولي نجمعها ونقادها ونحطها في الفريغو حتى نعاود نخدم بها بسكوي واحد اخر. Voilà, donc je l'enveloppe dans le film alimentaire et je la remets au frais. Et pour la cuisson, c'est à 180 degrés pendant 12 à 13 minutes. بالنسبة للطياب فرن سخون على درجة حرارة 180 لمدة 12 حتى 13 دقيقة على حسب كل فران. Maintenant, je vais confectionner l'autre partie qui va venir sur ce biscuit parce que il se fait en deux parties. Donc من بعد كنعاود نسرح عجينة أخرى وكنولي كنقطعها بالقطاعة اللي كتمشي مع هذاك القطاعة الأولى اللي كتكون فيها هذيك التقيبة من الفوق. Donc là, c'est le biscuit qui va avec l'autre, avec le petit trou là au milieu. Donc toujours, j'enlève le surplus, je le ramasse bien, je le filme pour éviter que ça ne sèche. Voilà, et c'est reparti encore au frigo pendant que j'étale d'autres biscuits. صافي من بعد كنبقى كنحيدهم كنحيد هذيك العجينه الزائده ديما كنجمعها في البلاستيك وكنحطها في الفريغو باش تتجمع شي شويه حيت كتطلق فاش كتكون في الكوزينه كتطلق شي شويه. Donc pour la cuisson c'est toujours la même chose. وبالنسبه للطياب دائما نفس الشيء. Donc je continue ainsi avec je continue ensuite avec le restant de la pâte et avec d'autres modèles d'emporte-pièces. Voilà, من بعد صافي كنبقى كنجبد قطاعات اخرين بشكل واحد اخر وكنبدا كنقطع العجينه اللي بقات ليا. كل مره كنقطع كندير وحده باش يكون الشكل وحده من الفوق وحده من التحت. ديما الفوقانيه كتكون شويه مختلفه على التحتانيه. صافي وكنبقى كنحط في البلاطو وانا هادوك كيطيبوا الاخرين كنقطع فيهم باش الواحد كيربح الوقت. Donc pour gagner du temps,
toujours pendant la cuisson des autres, on coupe, on confectionne les autres et puis ainsi de suite. Voilà, toujours pour le temps de cuisson, toujours pareil. وبالنسبة للمدة ديال الطياب ديما تقريبا نفس المدة ديال الطياب. Donc voilà, ceux-là ils sont sortis du. Peut-être que ça prend un peu moins de temps parce que le four il est plus chaud. Donc des fois ça me prend que 10 minutes. Donc ça dépend aussi de l'épaisseur de la pâte et de la quantité de biscuits qui sont dans le plateau. Parce que si vous avez peu, bien sûr que ça va cuire plus vite. Et s'ils sont plus fins, ça va cuire aussi plus vite. Donc maintenant, je fais ce modèle rond. Donc je fais la première partie sans le petit trou. Et ensuite, je fais le petit trou avec une douille. Voilà. وهذا دابا كندير هذا الموديل هذا اللي دائري. ومن بعد كناخذ هذيك ديال اللي كنديروها في الجيب ديال الحلواني باش نشكلوا بها الاشكال ديال الكريمات. كنشدها وكنحيد بها الوسطاني وكندير هذاك الثقب صافي. ومن بعد حتى هي بنفس الطريقه كتمشي كطيب على نفس الطريقه. يمكن هادو اللي كيكونوا فاش كيكون الفران سخن بزاف ما كتاخذش منا 12 ولا 13 دقيقه حيت الفران كيكون سخون، كتاخذ منا شويه وقت اقل. Et pour le restant de la recette, je vais avoir besoin de chocolat fondu, donc je vais fondre au micro-ondes, et d'un moule en silicone. Donc je mets le chocolat dedans et je le place ensuite au frais pendant 5-10 minutes. غادي نحتاج هنايا الشكلاط اللي دوزته في الميكرووند، وغادي نحتاج هذا المول ديال السيليكون اللي يعني تقدروا تخدموا اي موديل كتعرفوه تقدروا تخدموه، وكنحطو من بعد في الثلاجه لمده 5 ولا 10 ديال الدقائق. جو في فوندر également du chocolat blanc en bain marie وكندوب شويه ديال الشكلاط في حمام مريم. Et pour coller les biscuits entre eux, donc je vais utiliser 2 cuillères de glucose. غادي نحتاج هنا 2 معالق ديال الجلوكوز باش نلصق هذوك البسكوي مع بعضياتهم. Et je vais utiliser également du fondant, du glaçage plutôt. Donc je vais prendre une cuillère وغادي ناخذ معلقه ديال الغلاصاج نخلطهم مع بعضياتهم ونسخنهم باش نلصق بهم هذوك لي بسكوي. Donc je vais les faire chauffer légèrement sur le feu. Voilà, et ensuite, mais on peut se passer de cette étape. On peut utiliser par exemple du miel, on peut utiliser du chocolat, on peut utiliser de la confiture pour coller les biscuits entre eux si on n'a pas ces 2 ingrédients. Donc maintenant, je vais récupérer le chocolat qui a bien pris. Donc au bout de 5-10 minutes, il prend. En plus, il donne une jolie forme. وهاد الشكلاط هذا كما شفتوا صافي خدا لي هاد الفورمه هكا بحال هكا كيجي زويون. دابا غادي نبدا نلصقهم مع بعضياتهم. بالنسبه اللي ما عندهاش هذاك الكلاصاج وما عندهاش الجلوكوز تقدروا تلصقوهم بالكونفيتور ولا تلصقوهم بالعسل ولا تلصقوهم بالشوكولات، يعني ماشي ضروري هذوك الا ما كانوش عندكم ما تحبسوش، يعني تقدروا تلصقوا بحاجه اخرى. Ensuite, donc avec un pinceau, je passe le mélange de glucose entre les deux et je les colle. Et au milieu, je mets du caramel, du Nestlé caramel. Donc c'est du lait concentré sucré que j'ai fait chauffer dans une cocotte pendant 45 minutes et il devient du caramel. وفي الوسط كندير الكراميل، هذا الحليب المحلى اللي طيبته في الكوكوط لمده 45 دقيقه وولا ليا كراميل. Et pour ce modèle, donc toujours de la même manière, je vais coller avec la petite colle que j'ai préparée. وبالنسبه لهذا الشكل الثاني غادي ناخذ هذيك لا كول اللي وجدتها وكندوزها هكا من فوق البسكوي وغادي نلصق الاخر فوق منه ونحطهم وغنبقى هكاك حتى ندير شكيلات بحال هكاك. Donc pour le chocolat blanc que j'ai fait fondre, je vais juste faire un petit trait par-dessus du chocolat au lait. هنايا داك الحليب اللي دوبته كندير فوق منه هكا واحد الخطيطات نتاع الشكلاط اللي حتى هو مذوب صافي، وكنغطس فيه هذاك البسكوي وكيعطينا هاد الشكل بحال هكا. Donc je plonge le petit biscuit, les deux qui sont collés, donc je les plonge dedans et ça nous donne ce modèle comme ça marbré, c'est très joli. Voilà, au milieu, comme ça je voulais pas laisser le milieu vide, donc j'ai mis un petit peu d'amande concassée وفي الوسط درت فوق منه هذاك شويه ديال اللوز كان عندي مهرمش. نقدروا نديروا الشكلاط الا ما كانش، نقدروا نديروا اي حاجه اخرى، تقدروا ديروا اما شكلاط الكحل ولا البيض. Donc on peut mettre du chocolat noir ou bien du chocolat blanc et j'ai mis quelques billes comme ça. ومن بعد درت في وسط منه هكايا شويه ديال لي بي هكا للتزيين. Pour ce modèle, c'est le préféré des enfants, donc c'est à la confiture de fraises. Donc je colle les 2 morceaux comme ça, donc c'est très simple, celui-là vraiment c'est le plus simple et c'est le préféré de tout le monde à la maison. Donc je mets un peu de confiture au milieu et je colle les 2, c'est très simple. Et pour celui-ci, donc je mets un petit peu de colle sur le dessus, je mets dans la noix de coco, voilà, et je mets la confiture au milieu
et je referme. وبالنسبه لهذا الشكل هذا كندير فيه المربى ديال الفراوله. هذا هو المفضل عندنا في الدار ديال الكونفيتور، كيبقى دائما هو المفضل. وفي الشكل الثاني كندهنوا شويه هكا بالجلوكوز من الفوق، وكنغطسو في هذاك الصحن اللي فيه نواه كوكو صافي. ومن بعد كندير الكونفيتور في الوسط وكنغطيه، وكيجي المنظر ديالو زويون. والخليط ما بين نواه كوكو وما بين الكونفيتور يعني كيتجانسوا مزيان. Vraiment ça se marie très bien, la noix de coco avec la confiture se marie super bien. Voilà, donc je continue ainsi jusqu'à faire une petite quantité de ce modèle. Et pour ce modèle, donc je colle toujours avec la même colle que j'ai préparée parce qu'elle reste neutre, elle n'a pas de goût et ça colle et ça reste vraiment neutre. Voilà, donc je mets un petit peu aussi sur les contours. Voilà, وبالنسبه لهذا الشكل هذا حتى هو كنلصقو بهذيك اللصيقه اللي وجدت، وكندير فيه هكا بشويته، كندهن ليه الجنيبات ديالو بحال هكا، ومن بعد كنغطسو في الكاوكاو في اللوز مهرمش. Donc ensuite je le trempe dans les amandes concassées. Et je fais la même chose, sauf que les contours je les fais avec le chocolat au lait. وكندير نفس الشكل بحال هكا، ولكن الجنيبات ديالو كندهنهم بالشكلاط كيجي زويون والمذاق ديالو غزال، وكنديرو في اللوز. Donc celui-là vraiment le goût il est super. Au milieu je mets du caramel وفي الوسط كندير الكراميل. ما تخافوش راه ما كيجيش حلو لحقاش ما درناش بزاف ديال السكر في البسكوي لداخل. Donc n'ayez pas peur, ça ne va pas être trop sucré parce qu'on n'a pas mis beaucoup de sucre dans le biscuit déjà, parce qu'on a 500 grammes de farine avec juste 120 grammes de sucre. Donc voilà, je continue ainsi. Ensuite pour ce dernier modèle, donc c'est un plateau qui a trop cuit au fait. Donc j'ai dit je vais camoufler cette couleur qui est très foncée. Alors j'ai mis du chocolat blanc à l'intérieur pour coller les deux, et j'ai mis aussi sur les contours. وبالنسبه لهادو اللي كتشوفوا طابوا ليا بزاف، قلت ما غاديش نضيعهم، غاديش نلوحهم، غادي نحاول نعطيهم شي شكيل اللي يفتحهم شي شويه باش ما يبقاوش هكاك مغلوقين. دونك درت لهم شويه ديال الشكلاط الابيض لداخل وفي الجنيبات، وفي هذوك الجنيبات من بعد دوزتهم في البيستاش مطحون. Donc ensuite je mets un petit peu de chocolat blanc au milieu et les contours j'ai mis du chocolat blanc et je l'ai trempé dans de la pistache en poudre. Vraiment le goût et même le visuel il est très joli dans ces biscuits que normalement j'avais mis de côté. Je me suis dit non, je vais pas les utiliser parce que ils ont un peu trop cuit. هاد البسكوي هادو كنت غادي نخليهم يعني جانبا نعطيهم للدراري ياكلوهم غير هكاك، لحقاش قلت ما المنظر فيهم ما زوينش، ولكن من بعد قلت علاش اجي ندير لهم شويه ديال الشكلاط الابيض ونديرهم نزينهم بشي حاجه ويولي المنظر ديالهم زوين، لحقاش في المذاق زويونين يعني واخا طايبين بزاف يعني ما مضرورينش صافي. وفي الوسط درت لهم الشكلاط الابيض ودرت لهم حبه ديال البيستاش et au milieu donc j'ai rajouté un petit peu de pistache. Donc pour le dernier modèle je l'ai collé avec la petite colle. Au milieu j'ai mis le chocolat blanc et j'ai décoré avec un petit zigzag de chocolat noir et blanc. وبالنسبه لهذا الموديل الاخر هذا الشكل الاخر درتو لصقته بالشكلاط ودرت في الوسط شويه ديال الشكلاط الابيض ودرت له هكا شويه ديال الشكلاط من الفوق هكا بزيكزاك ديال الشكلاط الابيض والشكلاط الكحل. شكيلات يعني زويونين ساهلين دغيا كيوجدوا، وبالخصوص كيعجبوا بالخصوص الوليدات وكيعجبونا حتى حنايا بطبيعه الحال. Avec ça on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces modèles vous ont plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى الوصفات يكونوا عجبوكم وتلاقاو في وصفات مقبله. مع السلامه.